अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ ज़िया अख्तर है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ओपीडी प्रोग्राम में। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इससे मुतालिक जो भी आपके दिमाग में कुछ सवालात हों, बराए मेहरबानी सवालात आप मुझसे पूछिए ताकि मैं उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। हमारा नंबर है 021-353-05778, 021-353-05779। देखिए, हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के मुतालिक कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। आप बराए मेहरबानी इस रिपोर्ट को सुनिए और इसको सुनने के बाद जो सवालात आपके दिमाग में आते हैं वो सवालात के लिए आप मुझसे रुजू करें। हमल के दौरान होने वाली डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये डायबिटीज़ आमतौर पर 7वें महीने के आसपास ज़ाहिर होती है। हमल की डायबिटीज़ होने पर माँ के लिए सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की बात यह है कि कुछ अरसे बाद उन्हें मुस्तकिल तौर पर डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाने का ख़तरा होता है। इन ख़वातीन को अपना वज़न काबू में रखना चाहिए और बाकायदगी से अपने खून की शुगर चेक करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज़ का ख़तरा उस वक्त बढ़ जाता है जब हामला की उम्र 30 साल या इससे ज़्यादा हो, अगर वज़न ज़्यादा हो, अगर खून के रिश्तों में डायबिटीज़ के मरीज़ मौजूद हों या हामला को पहले किसी हमल के दौरान भी डायबिटीज़ हो चुकी हो। हमल की डायबिटीज़ में माँ और बच्चा दोनों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि इसके इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही ना होने पाए। इस मकसद के लिए खुराक में तब्दीलियों और वर्जिश का एक ख़ुसूसी लाहे अमल तय करना ज़रूरी होता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है वो दो किस्म की होती है। एक वो डायबिटीज़ होती है जो यूजुअली ख़वातीन इससे पहले कि वो प्रेग्नेंट हो वो ऑलरेडी डायबिटिक होती हैं, और एक डायबिटीज़ वो होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आम तौर पे 5 मंथ्स के बाद वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू करती है। तो ये इस बात से हो सकता है कि जो भी ख़वातीन हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि वो ऑलरेडी डायबिटिक हैं इससे पहले कि उनको प्रेगनेंसी हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको 2-3 चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। एक तो वो खातून जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं और जब वो ये फ़ैसला करें कि उनको प्रेगनेंसी के अमल में एंटर होना है, तो सबसे पहले जो है वो उनका वेट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव वेट गेन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि आफ्टर द रिडक्शन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द वेट, जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमारे सामने है प्री कंसेप्चुअल कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज़, जिसका मतलब ये है कि इससे पहले कि प्रेगनेंसी शुरू हो ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल आनी चाहिए, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो। टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पे अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, लेकिन ब्लड शुगर का नॉर्मल होना उन ख़वातीन के लिए बहुत अहम है जो कि प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटिक हैं। और इसकी अहमियत इस तरह से बहुत ज़्यादा है कि अगर ब्लड शुगर जिसके एस्टिमेशन के लिए हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, कि हीमोग्लोबिन A1C करवाना चाहिए आपको, और हीमोग्लोबिन A1C कंट्रोल डायबिटीज़ में 6.1 इसका जो है वो एस्टिमेशन होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और हीमोग्लोबिन A1C जो है वो अबाउट 9 to 10 है, तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट रियली रेडी फॉर द प्रेगनेंसी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, मेरा ये पूछना है, मेरा 6 मंथ तकरीबन साल हो गया है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी प्रेगनेंसी हुई थी वो ट्यूब में चली गई है जी। तो ट्यूब जो है ना, जैसे ही हमल बढ़ता गया ना, 15 दिन ऊपर गुजरे हैं तो ट्यूब फट गई है। तो मैं लाहौर में थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने मेरी वो लेफ्ट वाली जो ट्यूब है ना वो निकाल दी है। तो इसके लिए मुझे आप ये बताएं, मेरी हमल हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने चांसेस होते हैं इसमें?
دیکھیے آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو ایکٹوپک ہوئی تھی اور اس ایکٹوپک کے لیے آپ کا ٹیوب جو تھا وہ لاہور میں نکال دیا گیا تھا. دیکھیے اکثر و بیشتر یہ مسئلہ خواتین کو درپیش ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ٹیوب ہے اور ایک ٹیوب بالکل صحیح ہے تو اس سے بھی پریگنینسی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک سال تو ہو گیا، تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک پریگنینسی نہیں ہوئی. اس کے لیے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کروانا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسرا والا ٹیوب کس حالت کے اندر ہے. اگر دوسرا والا ٹیوب بالکل صحیح حالت کے اندر ہے جو مختلف ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے تو ایک اکیلا ٹیوب از انف فار پریگنینسی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ہاں جی اچھا. تو اور اس کے لیے کوئی ایسی ہو جی اس کے لیے وغیرہ یا کوئی ایسی؟ دیکھیے یوزلی جیسے کہ میں نے اپنے اسٹارٹ آف دی ٹاک میں یہ کہا کہ میں تو ڈائبٹیز کی بات کر رہی تھی، لیکن جنرل بات یہ ہے کہ ہم یوزلی خواتین کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ یو آر گوئنگ فار پریگنینسی تو 3 months بیفور ہم ان کو فولک ایسڈ شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور کوئی بھی اگر ان کو مسئلہ ہو، اینیمیا ہو، وہ پریگنینسی سے پہلے ڈیل ہونا چاہیے. بلڈ پریشر ہو وہ ڈیل ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ڈائبٹک ہیں یا اس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جس کے لوگ ڈائبٹک ہیں یا آپ کی مدر ڈائبٹک ہے تو آپ کا بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور وہ ٹیسٹ شوگر کا نارمل ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ پریگنینسی اسٹارٹ ہو. اچھا میں نے پہلے ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، اسی طرح ٹی وی پہ آئی تھی وہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیوب ایک ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جی ہاں. ہاں جی، تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ ٹیسٹ؟ دیکھیے ٹیوب کا ٹیسٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ٹیوب کا ٹیسٹ جو ہے کچھ الٹرا ساؤنڈ میں بھی ٹیوب کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ ریلائبلی جو ٹیوب کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایکس رے کے اوپر ہوتا ہے. اس میں ایک ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں یوٹرس کے اندر اور اس سے وہ ٹیوب کو ویژولائز کر لیتے ہیں کہ ویدر یہ ٹیوب نارمل ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ذرا زیادہ ایڈوانس طریقہ ہے، وہ لیپروسکوپی کا ہے. لیکن جو یہ ہم جو ریڈیولوجی میں جو ایکس رے کے اوپر جو ہم ٹیوب کی پیٹنسی دیکھتے ہیں دس از گڈ انف. ہاں جی اچھا. اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ. یہ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو ویٹ اپنا کنٹرول میں رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں پریگنینسی کے لیے، اور بلڈ شوگر جو ہے بالکل نارمل ہونا چاہیے. اچھا بلڈ شوگر کی بڑی ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ اگر فرسٹ 3 months میں بلڈ شوگر جو ہے وہ ہائی ہے تو فرسٹ 3 months از دا ٹائم آف آرگینوجینیسس، جبکہ بچہ پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی آرگنز بن رہی ہوتی ہیں. اگر اس وقت جو ہے بلڈ شوگر ہائی ہے تو دیر از اے رسک یا تو جو ہے وہ جو پروسیس آف دی فیٹس فارمیشن ہے وہ نارمل نہیں ہوگا، یا تو ایبارشن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا مختلف قسم کے میل فارمیشنز ان بچوں میں ہو سکتے ہیں جن کی ماں کی بلڈ شوگر ہائی تھی in the first 3 months of pregnancy. So اس لیے ہمارے اس بات پہ بڑا ایمفیسس ہے کہ اس سے پہلے کہ پریگنینسی ہو بلڈ شوگر should be absolutely normal. Not only that کہ بلڈ شوگر نارمل ہونا چاہیے، آئی تھنک وہ خاتون جو آلریڈی ڈائبٹک ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈائبٹک ہیں اور ان کو پریگنینسی سے پہلے ہی بلڈ شوگر گھر میں ٹیسٹ کرنا سیکھ لینی چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی فرمائیے گا. واچنگ یور پروگرام. جی تھینک یو. Your topic is like different. I know it's diabetes. My father was a diabetic, and actually I am 41 years old. جی. And I have a daughter who's a slow learner. She's 15 years old now, and now I mean me and my husband, we want to have another baby. اور میرا انگزائٹی ریلیٹڈ پرابلم ہے، سو مائی کولیسٹرول از ہائی اینڈ آئی ایم آن دا میڈیکیشن. So I needed your advice regarding that. جی ہاں دیکھیے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے فادر ڈائبٹک ہیں، تو یہ بتائیے آپ کے فادر کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. کس عمر میں آپ کے فادر کو ڈائبٹیز ہوئی تھی؟ میرے فادر کو ہوئی تھی when he was 32. He was 32. تو یوزلی جو اس ایج گروپ میں ڈائبٹیز پہلی دفعہ نظر آتی ہیں 32-40 ایئرس اولڈ، یہ عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے ابھی یہ بات تھوڑا سا اس بات کو مینشن کیا تھا کہ وہ فیملیز جن کے پیرنٹس ڈائبٹک ہیں تو ان کی بیٹیوں کو ہم جو ہے ڈائبٹیز کے لیے ہائی رسک کنسیڈر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ پریگنینسی کے متعلق سوچیں آپ کا بلڈ شوگر جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے بلڈ شوگر ذرا بھی ہائی ہے تو اس بلڈ شوگر کو پہلے کنٹرول کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کو پریگنینسی ہو.
Okay, but my concern is basically, I'm very conscious about my diet and my health. My concern is like my age. First of all, I'm 41, and secondly, the cholesterol. So uske liye kya, should I get the treatment first or I can take the risk? देखिए, मैं पहला आपकी पहली वाली प्रॉब्लम ये है कि यू आर 42 ईयर्स ओल्ड और अब आप प्रेगनेंसी के मुतालिक सोचना चाहती हैं। देखिए, एक मसला ये है कि एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वो डाउन सिंड्रोम जो है आफ्टर एज ऑफ 30 उसका इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो अबाउट 1 in 100 है। तो सबसे पहला तो कंसर्न मेरा ये होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो हमें डाउन सिंड्रोम के लिए आपके लिए स्क्रीनिंग करती रहना पड़ेगी, और वो स्क्रीनिंग जो है उसका जो आइडियल टाइम है उस स्क्रीनिंग का वो 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। ये बात तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गई कि हमें डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी इफ़ यू बिकम प्रेग्नेंट। नंबर 2, जो आप कह रही हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो आई थिंक इसके लिए आपको जो डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर से डील करते हैं उनसे आपको रुजू करना होगा, क्योंकि बेहतर होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें नॉर्मल आनी चाहिए इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ें। So, one more thing. I'm sorry, I'm asking you. That's all right, ji. I am on the medicine. Actually, I'm taking Aurora 5 milligrams. जी. But वो मेरा cholesterol high हुआ था because of anxiety. Otherwise, I'm a fitness freak. I'm conscious about my weight and everything. आप ये बताइए, आपने कहा था आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी है, तो क्या आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए कोई दवाएं लेती हैं? No, I'm not taking on medication. Sometimes, I mean, I was anxiety patient when my dad passed away, but not anymore. I'm a strong person. I'm fine. But उसकी वजह से मेरा cholesterol high हो गया था. So I am on the medication. With medication, can I go for this? And secondly, one more thing, my friends say कि कोई problem होती है conceive करने में इस age में, and I need a treatment before I get pregnant. Is that true as well? ये बात बताइए, अभी तक आपने कभी प्रेगनेंसी के लिए कोई जी गो फॉर प्रेगनेंसी येट, और अभी तक आप कॉन्ट्रासेप्शन पे हैं? जी, I am not on contraception. Basically, we go for safe, whatever. जी जी. I've never used a contraceptive. So ये तो ज़रूर है बेशक कि जो हाईएस्ट फर्टिलिटी जो है एक औरत की एट द एज ऑफ 25 होती है, और 25 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी थोड़ा सा डिक्लाइन होनी शुरू होती है। तो एट द एज ऑफ 40 डेफिनेटली फर्टिलिटी तो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसीज तो आर रिपोर्टेड एट द एज ऑफ 42। ये एब्सोल्युटली ये तो नहीं है कि एट द एज ऑफ 40 प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो उसके लिए हमें जो है ना बहुत स्क्रीनिंग के साथ चलना पड़ता है, जैसे मैंने डाउन सिंड्रोम के लिए कंसीव करने के लिए मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है? दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। कंसीव करने के लिए आपको ट्रीटमेंट आप देखिए, जितने भी आप कोई जो फैमिली प्लानिंग के जो भी कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह हैं उनको आप फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम आपका एक चेकअप होना चाहिए, आपके एक हस्बैंड का चेकअप होना चाहिए क्लिनिक के अंदर, और ये देखना पड़ेगा कि एग फॉर्मेशन वगैरह सही हो रही है। जी, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमको एक छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा, इसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी।